So, Pastoral. Pastoral. So, number 3. Number 3. Uy! Kanya pa rin. Wala. Nakuha ni Langit. Bigay kay Prestado. Prestado. Bigay kay Ligayu. Uy! Nahuli ni Magbu. Number 9. Zaragoza. Titira sa 3. Red. 3 points. 3-0. Prestado. Uy. Number 3. Coach Map. Bigay kayo. Bigay ka Franco na. Huli nga ng Prestado. Prestado. Bigay kay Yabor. For 2. No, Yabor pa rin. Wala pa rin. Langit naman. Langit to Yabor. Wala pa rin. Nakuha sa nagawa na rin ako. Iuuli ni Prestado. Bigay kay Yabor. Wala pa rin. Yabor pa rin. Wala pa rin. Meron ba yan? Number 3. Yes, sir. Grabe, ringless. 5-0. Perez. 2-1. 2-5. Pastoral. No, una ko ngayon ay number 11, Yabor. Yabor. Yo! Wow! Wala pa rin! Ano ba yan? Nakaral ba? Nawalin Ligayu. 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 Bigay ka Prestado. Yes, sir. 4-5. Bigay ka Franca. Wala. Prestado. Driving the ball. Bigay kay Perez. Wala. Nakuha ngayon ni Yabor. Yung bumawi. 6-5. Number 3. Uy. Uy. Grabe naman yun. 7-6. Pastoral. Kaya. Prestado ano yung play. Ganyan. Nakuha ni Daniel. Uy! Bakit ilog? Zaragoza. Bigay kay Rica Franca isang 3-point nga dyan, idol. Ah, layo! Ano ba yan? Langit. So number 3. Wow! Iba ka talaga, Coach Map! Grabe talaga ito si Coach Map. Puro ringles ang tira. Malaling ang ringles. Wala. Nakuha na yun sa Zaragoza. Zaragoza. Para kaya kayo number 3. Number 3. Ringless ba? Ah! 11-6. Dali kayo ni Coach Map. Prestado de Yabor. Yabor. For 2. Go. Yabor pa rin. Wala. Yabor. Yabor ni Coach Map. Coach Map. Coach Map. To Zaragoza. To Coach Map. To Rica Franca. To Coach Map. Wala. Nakuha na number 22. Uy, Prestado. 11-8. Pastoral, nila mo ba ang bola? Pastoral. Uy, hinagis. Pastoral pa rin. To Coach Map. Rica Franca. For 3. Oo. Nakuha ngayon ni number 22. Number 22. Number 13.
Tinira na tres. Wala. Nakuha ni Perez. Zaragoza. Bigay ngayon ko yung Kaplangon. Nakuha ni Perez. Perez to Prestado. Prestado. Bigay with the blind spot. Wala lang. Nakuha ni Adrian. Bigay kay Zaragoza. Pumukol sa tres. Hindi pumukol. Bigay Kaplangon. Nakuha ng langit. Langit. Bigay Gabor. Isa na lang. 10-11. Number 3. Hey! Huli ka! Pushing foul. Yabor. Yes, sir. Tama na lang isa ang team care. 12-11. Wala. Hindi nakita. Zaragoza. Wala tres. Wala. Nakali langit. Langit. Bigay kay Windows. Bigay kay Prestado. Lights on. Lights on. Luto. Luto. You know. 13-11. Yabor, bigay ka number 12, Ligayo. Ligayo to Prestado. Change ko tayo. 15-11. Last 2 minutes. Number 3. Driving the ball. Oy! Hey! Kaya. Tawa number 12, Ligayo. Ligayo. Babawi. Sabi ni Ligayo, wala yan! Zaragoza, hey! What's your problem? Perez, pumukol ang tres. So, nakuha kayo ang Perez pa rin. Bigay ni Ligayo. Yes, sir. 19-11. Last 1 minute and 20 seconds. What? 3 points. 5 lang. Last 1 minute and 5 seconds. 14-19. 5 lang ang lamang. Bullet box. Last 55 seconds. 15 seconds. 5 lang lamang. 14-19. Zaragoza. Uy. Wala! Solo foul! 3! Dalawa lamang! 35 seconds! Dalawa lamang! Shoot ko! Yabor! 17-19 ha? 27 seconds! Yabor! 21-17! 20 seconds! Zaragoza! Wala! Wala! 19-21! Shoot! Game on! Okay, next game. Pasok.